PSC ইলেকশনে তুই প্রমোদা সরকার তুই বিনা তো ফাঙ্কি বা কলেজে সমাজ হিসেবে বাপ্পান্না মস্ত খরচা যতন Salbung haike ojarawo norok naitongo gomoti tibini mangplio haina hai salbarlia amti haikeno mangplio nukjagi tongkha hasteni juda juda thaini korbok subdivision ni jalagang bishobo kaisa tinini salo joining program eba kaisa pandalwa jakmani mangplio kasoi feka BJP party yakari 43 family eba nokhongni 117 voters Tipramothani Banaromi family mangprio nukjagi feka aro narwai motom ongai manjagi kha tebo OMP 41 constituency ni boromganang MLA Pathanlal Jomatia te amti haikano tebo boromganang rok manjagi kha boromganang juk Senapati Riang TWF ni boromganang juk Ati Jomatia TWF ni amti khano tebo tinini o pandao manjaka YTF district president boromganang Sujoy Usui te YTF block president boromganang Topon Deborma tebo manjaka boromganang Hironmoy Tripura boromganang Vishal Deborma boromganang Ishanu Mok boromganang Holendo Riang boromganang Asaram Riang te amti kheno tebo kabangma Tipramothani Singkragrok tinini o lahar botok himtana eba tinini o pandalwa jejak thano Tipramothani Bananarom Smairimani o katal lukurokna lamjak thano mangplini bisingtui hasteni juda juda thaini koknama thumairokni bisingtui nukjagi theka tabukjani bagui asukno naitongdi mangplio paithakjara salbumni haike joyakari gomoti tibini mangpli bonobo khakjama hambaya paro te hambaya phone chini gomoti district ni YTF ni district president boromganang Sujoy uchoino ba hambaya phau te tongo chini da Hironmoy korbuk Tipramotha block committee ni president te bo chini da Soptom tongo bono karib chini secretary tongo chini Vishal Deborma te chini phai takhuk te bukuk song bubagrani shankrak songno khakjama hambaya phayo te media person jara kabare chini brono ba hambaya pharo आणि एमने तोतरा हमथाया ते कायसा प्रोग्राम तोमा बागै आं दाकिनो कक साइथां सिने हिनै आं माइक्रोफोन सेइ नामा हाइक्लाइ जाखा बनि बागे आं नाकार मंसानो नरक बेलाय के तिनि कपाल काहाम बाहागे कपाल काहाम हिंखांखाय ओ जागा तिनि दाइसो आसक जा रक्सिनि लिडार्स रक जब तन एकदम फान गोनां लिडार्स कायसा सिगनसा जॉइनिंग प्रोग्राम फन आसक लिडार कतर कतर फाइसक फाइ माने Sini Rajeshwar sir Faisok Paika, Kutham sini candidate, Tipramothani candidate Faisok Paika, district Kunui president Faisok Paika, O Zaga Kuno Tipramothani leaders O Zaga Kevo Norom leader Kurui, Abuni Waganiro Kapal Kaham, Angkawan Soga Tini Kok Sayagisi, Kang Paisna Hinoi, Angkok Saganke, Baki leaders Tongero Kok Sanani, Suzuk Maglak, Haini Wagin Angkok Say Tangsna Iwan Sokzaksi, Hey Doctor Banu Mana Kaizak. Ani totara hamthaya cerikok kokta sari hini anu samani tongu kiaba dofani kok jatini kok dofani rights ba odhikari kok sana thangkhangkai totara kesui phanu si tongui meya totara kisi tongthong tui tung nungui phanu kok sanai aba ani kaisa bukhagwani challenging tong takuro bukhuro ang sanamu sugo जों तामनि बागै Tipramotha खाय तामनि बागै जों BJP पार्टी खाया तामनि बागै जों नेशनल पार्टी कांग्रेस CPIM दे कायसा पार्टी BJP हाय पार्टी नो जों तामनि बागै खाया आबुनो रक काहाम के साइमानो ताखरो बुखरो जारा BJP पार्टी खायनि रक जेसबा मिनिस्टार फांथों जेसबा MLA फांथों जेसबा M बिसवा नोंथों बरक तिप्रासानि अधिकारी बै कक थाइजबा साइमेया सुदु तोयरिनानि लामारिनानि Kisah misal siap-siap sujuk subida wak tok takhumrina sara boro kok saimi takor bukro to bujak tonggo amo haini chini korbugam saigobo korbung chini MLA ni ya phataibo eko lama sung thasingo himmani lama wall bank obo khobjak tendarung thangjak war gororung thangjak ek loge pasta lama obo lama khaijale takor bukro aro kintu BJP ro phai sawano amo ba sung sitobo ko sung rohoi siman ko hini ro thokai nai o am chaini MLA elected representative kok sayangkai development shop hayabo takoro bukuro जों जारा MLA नायक साइमानो जों डाइरेक्टर अफिस मा थांगो चीफ इंजिनियर अफिस मा थांगो विभिन्न डेभलपमेन्ट नि बागै जों लेटार सुइगै एप्लिकेशन सुइगै लांगै थांगै जों प्रपोजल थांगै मारिबो थांगै चिरि खक मा सायो सानि मा तबो takoro bukuro आमो हालिदार जों नांगो फियाबा आं सानामु जुमानिखाय आ लामा तै कारेन्ट आबासिनि फान्डामेन्टल राइट्स जोंनि मौलिक अधिकार सन्मान नांनाय आबनो याबा जों बै बै थंजागै दङ बै बै बन्चित खायजाक दङ बै बै दिपाट
तामनि बागै जों खायजागै दं नर वान सुरे ताखरो बुखरो साबो थोंसोनो बीजेपी नि किछु लिडार दंगो बीजेपी नो आं बीजेपी जत्त पार्टी नो आं हामिया हिया बीजेपी पार्टी को बरो का हम दंगो पियाबो बरो हामिया कयेकजन तमनि बागै ना बीजेपी नि हालावनो हायगो बीजेपी का कयेकजन बरो हामिया तमनि बागै सिनि तिप्रासा एकट जे सिनि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे त्रिपार्टाइट एकट खायमिनि एकट आ एकट चिंताबक जराखै कसागै दंगो ओ जागानि त्रिपुरानि स्टेट टीम कयेकजन मंत्री कयेकजन एमएलए कयेकजन लिडार थांगै दिल्ली थां कासों छायगो अबनरि खांखाय त्रिपुरासार डेभलपमेंट नाय आमनरि खांखाय त्रिपुरासार बसखां आगगै थांनाय आबनि बागै आ त्रिपुरासा एकट तारि दिल्ली थांगै चिरि खबो कासों थांगै तापर बुखरा आबो खुबि कक्से हायनि बागैनि चिरि त्रिपुरासा एकट प्राय 2 बছর कासा थांगा सोंमाया तापर बुखरा दिनै नरहर फाइमानि आन्दोलनाव कायसे चबा जों जे त्रिपुरा मथानो बुथ रिलायनाय बागै ओ जागा सोंथिनि मिटिं दङो आ कब गियासिनि कखाय दिनै नों ओ जागा आसोगै बिनों चबा खायमानो दिल्ली थांबो चबा खायमानो आगरला थाङैबो नों चबा खायमानो नगो तंतिबो चबा खायमानो अमो कायसे चबा नरनि बुसाबुते नरक सायमान नाय त्रिपुरा मथा चबा खायमानि बिसिं फै त्रिपुरा सारनि अधिकारी बागै जोंबो सालसाले जों आन्दोलन खाय फायखाय हनै नरनि बुसाबुतै बुसुबाय सोंजांनाय ताबक जों प्रश्न खायो दशरथ देवबर्मा मुख्यमंत्री नामखा तामो त्रिपुरासानि बं तामो खायखा दशरथ देवबर्मा बिनि बुसुक बिनि बुसाबै ताबो प्रश्न खायजागो रामपद जमातिया विकास देवबर्मा प्रश्न खायजांनाय तामनि बागै ओ विश्राम गनसाई टीटीएडीसी एरिया न खबै नगर पंचायत डिक्लारेशन माने नकल कानादेर नुगिया दे विकास देवबर्मा थ्रो रामपद जमातिया थ्रो नुगिया दे बरक तिब्बरनि बुसागो त्रिपुरासानि थै गरै त्रिपुरासाना हामजागमानि गरै बरक सुदु हामजागो चेयार मिनिस्टार एमएलए पुसिमिस बरक हामजागो आबनि बागै बरक चोप खेतंग दं नायनि ताखरो बुखरो आ विश्रामगंजनि आन्दोलन साबो खाय ताबो आ दिनो मिया दे अक्टोबर 21 तारिख नुखाना जिनि जत त्रिपुरा मथानि लिडार जत त्रिपुरा मथानि एमएलए जत त्रिपुरा मथानि लिडार मानसि थाङै आ विश्रामगंजनि एरिया गो नगर पंचायत खायमानि न किछु बिसि दङ जिनि एडिसि आमचाइनि एरिया न खबै नगर पंचायत डिक्लारे रिखा आंबो थांजाक बुबाग्राबाय आरो आन्दोलननि सिगां आंबो थांजाक एसडीएम बाय कक सालायमानि एसडीएम उत्तरिनिया जिनि राजेश्वर सार दङ आ जरा जिनि सिके जमातिया सार दङ एसडीएम प्रश्न खायजाक बुबाग्राबाय निनि आरो कायसा बिसिनो नगर पंचायत लां थांनो निखाय ओ आमचाइनि ओ एलाकानि मेप नांगौ मेप दैबो नांगौ टीटीएडीसी नि कनकारेन्स नांगौ टीटीएडीसी नि परमिशन सारा बरक बाय कगलाम सालाया सारा कुनो दिनो कायसे एडीसी एरिया न खबिक्लां मैया एसडीएम कक साइमालिया चुप आम हायनो ताबक नरक नुगैमा खानाव दिनो जों काञ्चनपुर न आं निजे थांजाक केबो ससियेल मीडिया केबो मोबाइल नाय दं बागै नुखाना आं ताखौ जिनि काञ्चनपुरनि बरं गोनां एमएलए फिलिप कुमार यानि लगे आं थाङै आन्दोलन खायो आंनि आमचाइया हायबानि त्रिपुरासानि बागै आं थाङै आ दिनो आन्दोलन खायो ताखरो बुखरो काञ्चनपुरनोबो जों खोनाखा ओ जागानि नागरिक सुरक्षा मन्चर दाबि खाय दङ काञ्चनपुरनोबो कयेकटा बिसि एडीसी एरियानो खबै नगर पंचायत डिक्लारे दिनै दाबि खायनानि सुरु खाय दंखा ताबंनि सिमे जों सचेतन तंगिया एलार्ट तंगियांखे काञ्चनपुरनो बाहायनो हाय मिनि नगर पंचायत लांथांफोरखौ तामंनि ताखरो बुखरो ओ आमचाइनि बर' तामंनाय हायनि बागैनो सिगां एडभान्स जों वान सौनानि ताखरो बुखरो सालसा तामंनाय अरबुगो बुजोम तिं थांखाय गन्डासरानोबो सानिमान हरनि बरं रक गन्डासरागोबो तंगो जों साइमानो किछु इलिगेलि बांलादेशी बरं रक तंगो जागाबो आ बरं गन्डासरानोबो नगर पंचायत करते হবে सिरि खबर तामंनाय नगर पंचायत थाङै तामंनाय आं आबनि बागैनो मिया आन इंटरव्यू जारा इंटरव्यू नायनो रक आनो इंटरव्यू सोङो आ बिपिन देवबर्मा तामो साखा बिसि एरिया न कयेकटानो नगर पंचायत लां खांगेसि डेभलपमेंट नायफो इंगा आं साखा एडीसी एरिया गबो एडीसी सरकारनोबो जारा स्टेट तंनाय सेंट्रलनि गोबां फान्ड दिखांखाय जोंके डेभलपमेंट खायमे देबा जिनि त्रिपुरासानि इंजिनियर खैदे जिनि त्रिपुरासानि डाक्टर खैदे जिनि त्रिपुरासानि शिक्षित बर खैदेबा किन्तु फान्ड होया किसा फान्ड होगो
100 টাকা সব পাইকা কেবল 10 টাকা রহস নাই তে 90 টাকা শুনো রহইয়া বাইকে ডেভেলপমেন্ট নাই বাইকে ডেভেলপমেন্ট নাই আমতিকে শুনো তরই তঙ্গু আপনি বাগাইनो তাখর বুকুরক তি প্রামতা খাই খাংখাই जों किसा सेक्रिफाइस खायनाय ताबक जों 5 बोसोर कातै कातै तंखा ते 5 बोसोर तामंगनो तिप्रामथानि तामंगनो बै अनेक किसु टक सानाय दिनै जों मिटिं खाय थांखा फरखेन कयेकजन बीजेपी लिडार फायगै सोआग नं फायगै बासै तामु साइक्लां जाखासा सियादे जों राजबंश दिनै रायजो रायजोनि बंशरो दिनै अ देशनि बय फाइट खायनाय जाति से जोंनो स्नेमालानि सेनरो जों बहामबाये फाइट खेतंनाय ब्रसे युद्ध खेतंनाय ब्ररो जों थय सिनि बहानि बये थय रिमायो आबम सियो ब्रं तकमा सातो एडिसि हानो जों जत पालखे तंलायना हिसौ बहा जोंनो दंखौ खैना म सिनि राजा रबाय जोंनो चंसा खैना म तमक समरो काय फाइनेसे बहावो नौ सतरखौ तंसादि आइनि मुसुंनि लगे साइ फाइनान रावनो ये महाराजा वीर विक्रम सानामतो आइनि बंशरनो बें तमक समरो आजां कासाबिये बहावनो तं सेखेनायसे हिसामतो बिनि मुसु ओंगे जिनि तावा महाराजा प्रद्युत किशोर बं जोंनो लगे साइ फाइमो जों तावा लगे रियानि समय हिये जों जतनो लगे मासायो বায়ন তো কিছুই হয়নি কারণটা কি ভারতীয় জনতা পার্টি বলুক কমিউনিস্ট মার্ক্সবাদী পার্টি বলুক কোনোদিনও চায় না যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের স্বশাসিত জেলা পরিষদের জাতি জনজাতি প্রত্যেকটা অংশের মানুষ যাতে উন্নতি লাভ করে সেই জন্য আমাদের এই লড়াই এবং এই লড়াই আমার আপনার লড়াই এবং এই লড়াইকে যদি জীবিত রাখতে হয় মহারাজের হাতকে আমরা আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং 2026 সালে পুনরায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি এলাকায় মহারাজের যে দল বা আমাদের সুপ্রিমো যা বলে আমাদের আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে কারণ আমরা বারবার দেখছি কি ভারতীয় জনতা পার্টি বলুক বা কমিউনিস্ট পার্টি বলুক ওনাদের যে নেতৃত্বরা ওনার বারবার একই আকারে একই ইঙ্গিতে আমাদের সাথে শুধু ভোট ব্যাংকের পলিটিক্স করছে এবং এই ভোট ব্যাংকের পলিটিক্সের কারণে বিশেষ করে ক্ষতি হচ্ছে আমরা যারা ত্রিপুরাসারা আছি আমরা যারা এই ত্রিপুরাসা এলাকায় বসবাস করি আমরাই বঞ্চিত হচ্ছি এই জন্য আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং আমাদের পার্টির সুপ্রিমো উনি ছাড়া পার্মানেন্ট সলিউশন কেউ আনতে পারবে না এবং আমরা তৈরি থাকতে হবে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পার্টি সেই আপনার সিপিএম বলুন বিজেপি বলুন একই ধারায় আমাদেরকে বোকা বানিয়ে শুধু ক্ষমতা দখলের চেষ্টা আর কিছু না এবং আমরা নিজেদের মধ্যে এটাই মাথা রাখতে হবে টিটিডিসি এলাকায় ত্রিপুরাসা এলাকায় আমরা যদি একতাবদ্ধ হই আমরা যদি একতা রাখি 2028 সালে মহারাজকে যাতে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পারি সেই আশাটা আমরা জেগে রাখতে হবে কারণ দেখুন এই বছর যখন স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে আমরা আবার ক্ষমতায় আসবি সেটা মাত্র সময়ের অপেক্ষা আমরা সকলেই জানি আজকে এই 2-3টা ভিসি নিয়ে আজকে পুরাতন যে মোটর স্ট্যান্ড চেলাগাঙের আজকে আমাদের যে জনসমাগম যে র্যালি সেটাই স্পষ্ট যে 2026 সালে আমরা আবার পুনরায় এডিসিতে ক্ষমতায় আসছি কিন্তু বিজেপিরা কি বলে বিজেপির কিছু নেতৃত্বরা একটা মানে মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা ঢুকাইতে চাইছে ওনারা পাড়ায় গ্রামে গিয়ে মিথ্যা জয়নিং প্রোগ্রামের নামে মানুষের মধ্যে একটা দেখাচ্ছে যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে সেটা কোনোদিনও সম্ভব না সেটা স্বপ্নই থেকে যাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কারণ আমরা জানি ওনারা 2018 সাল থেকে যখন সরকারে আসে 2023 সালে পুনরায় সরকার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু 2023 সালে কিভাবে সরকার ক্ষমতায় এসেছে আমরা সকলেই জানি ওনারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে অনেক কষ্ট হয়েছিল 아트르니 아게 비스비 todo patai himani pore tobu nei nanyaran traning kolio botoli man bisinyo kuno ang pot tungo BJP ni jugo mutan presiden BJP ang pot man kuno ani kantukari sumun kore tamang kede ani komen median kawas ni sari oke ang 2018 ni sekarang BJP tolo partai hi montra bega am tolo partai hi partai phya
বাজে ফেব্রুয়ারিও তবে কে 9 বছর রানিং চলে তো চলেমন কারণ পদলে আইনি যুব মোর্চা প্রেসিডেন্ট পদলে মাইহা পদ মাই হোক কোনো আইনি কার্যকরী সামুং আং কোনো মহা দাবি দেওয়া আইনি যেতে আইনি লগে তনি বর্ণব আং তন্দ্র এক টুকরা আং রুমাইয়ান বাগো এরপরে যে সেন্ট্রালনি যে বাং মাতো রিমো তার মানে সামুং মাইমো কোনো নি তখন বা ওয়াগুম্বা ফোন বা আওয়াম মাইমা ফ কোনো চুনো সিবো সিয়া চুং আবো তার মানে যেতে আইন লগে তনে বড় ব্রাঞ্চাও হারিনি লগে আং চুং তুমো মাহলাবো হালা কোনো নো পদ মাহাথিনো পদ মাইমা পরেবো নো কোনো চুনো বে তখন মাসা মানবো নো আং চুনো বুরমিয়া তো মাসা মান বুরমিয়া যে যারা মন্ডলে member onai bini chamote se ungdong keno ni noga ang urufe tamo khainai joto ano saka anbaga ang ke tung thik no na samani ba ang boseka tung BJP sorkar dunia tamoge ang mumaliya nana burimaliya ang tung jeta tung rajani muimanto tung naikha dodi ser edisiyo BJP phekan ke tung tamong sinai pore tung সিও যে দুইটা পঞ্চায়েত যেটা আমার মতো খাই যাবো নগর পঞ্চায়েত খাই যাবো এই যেমন এডিসি যদি সে ব্রাউন সরকার ফেকানকে তাই পুরা তাই আমার হাইকে ব্রাউন আস্তে আস্তে খাই পাই নাই এডিসি যে ফাইছে তাই পরে চং তিনি যে চং তিনি yang tumani ta tai tai bos kuma sinai ya ang ai ko chung ya ang je bono jito chung ek loge rajani ya bono to romye chung ek loge samoton sini ang Calagang tai ini Calagang South tai Calagang 3 ADC village ni oro kaisa chini lukutum pandang ka joining program oro 43 family wo যতনো কাবাবো যত্র জেফানিও 17 117 জনা borok tini kubun party yakrine Tripura mothao phaika keoba CPM ni keoba যত্রনো কাবাবো তাথালে কদি চংচিনি মিটিং পালিয়াকো সিসা যত্রনো কাবাবো জেথানি হিসনে রনো তাথালে কদি চংচিনি মিটিং পায়াকো তো সিসা নাইছিন লাগাদি Tripura rajyoni sin Tripura sara hamkrai tai jotto hamkrai ni bagi borok tinin chimi bubuk rano logire nai hambai নিজকে যে মিনিস্টার যে সামনে ব বেলায় কেন চিনি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ও কনস্টিটিউশনাল এগেন্সে ব একজন মিনিস্টার ব যে কগলাম ছাও আবো টোটালি বরকনি হামক্রাইনি ককংমাই আবো টোটালি হেড আজাগো তঙ্গ গিরনা কপ্লুংটা আবন বাগে আপতি কগ্র বেলায় কেন চিনি হানি বাগে হামিয়া sini political environment no nosto khenen bagine kaisa koglam salai tom abono ching minister ngi nai ching bono request khene mo chungo botebo kaham kok sanane ngtung Tripura hani jotto borok ni lukuni progressive ni bagine bowan sungani dorkar karon ekjon minister omo hai kok samone abo desirable ya abo expected buya ahon bagi chung aptiro condemn khlayo কারণ আবো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বাই খুবই হামিয়া আবো হেডফুল স্পিচ রক আবো চাই ওকে